Respected MD sir, beloved teachers, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great pleasure to welcome you all in this special occasion as we come together to celebrate Teachers' Day. It's an honor to stand before you as we celebrate Teachers' Day 2025. A day dedicated to recognize the dedication, passion and the hard work that teachers bring into the lives of their students. Teachers are like candles that light up the path of knowledge for us. Teachers work tirelessly to ensure we understand our lessons and encourage us to reach full potential. We QSCN are fortunate to have such dedicated teachers who care about our future. Teachers' Day is celebrated every year on 5th September to honor the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great and amazing teacher, philosopher and the second President of India. Every year, Teachers' Day has a theme, and this year the theme is Inspiring the Next Generation of Learners. So this day is all about showing respect and appreciation to teachers for their hard work and dedication in shaping our lives. Once again, welcome you to the joyous celebration and let's make this day memorable for our teachers. I want to make this program more interesting by inviting the bright student of QIC, Hidayatun Nisa. She will deliver the topic on teacher and society. But I request to Hidayatun Nisa to present your topic in Urdu language so that everyone can understand. As you all know that Kareena Shafi has told me to present my topic in Urdu language. So I will present my topic in Urdu language. Mohtaram MD साहब व दीगर उस्ताज़ा किराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हिदायतुन निसा है और मैं QIC की तालिबा हूँ। आज मैं आपके सामने सोसाइटी और टीचर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। आजकल अगर देखा जाए तो हर कोई टीचर पर उंगली उठाता है, मगर मैं आपको बता दूं, जो कौम टीचर की बुराई करता है वो कौम बर्बाद हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा छोटा सा गांव है, अगर यहाँ पर हर कोई टीचर की बुराई करेगा तो टीचर भागने पर मजबूर हो जाएगा और वो टीचर भाग जाएगा। नतीजा निकलेगा बच्चों को कोई नहीं पढ़ेगा, तो वो बच्चे जाहिल और जानवर ही रहेंगे। तो वो जाहिल बच्चे झगड़ा फसाद करेंगे, अपने माँ बाप को मारेंगे, बुरे बुरे काम करेंगे, जिससे हमारा कौम बर्बाद हो जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं, बेटा कैसे माँ बाप को पीटता है और बहन कैसे बहन को मारती है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें अपने उस्तादों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे फॉरेन मुल्कों में उस्तादों को बहुत इज्जत किया जाता है। ये जो टीचर्स होते हैं ये सोसाइटी की बैकबोन होते हैं। टीचर को नेशन बिल्डर भी कहा जाता है। टीचर ही एक डॉक्टर को बनाता है, टीचर ही एक इंजीनियर को बनाता है, टीचर ही एक साइंटिस्ट को बनाता है, टीचर ही बड़े बड़े ऑफिसर्स को बनाता है। आप मुझे दिखाइए आज तक किसी इंजीनियर ने कोई टीचर बनाया है, किसी साइंटिस्ट ने कोई टीचर बनाया है, किसी डॉक्टर ने कोई टीचर बनाया है? नहीं बनाया है। ये इज्जत तो अल्लाह ताला ने सिर्फ टीचर को दी है। जो एक बच्चे को इंसान बनाता है, उस्ताद एक ऐसा शख्स होता है जो हमेशा चाहता है कि मेरा शागिर्द मुझसे आगे निकल जाए। वो कहते हैं ना कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। मतलब कि टीचर खुद बादशाह नहीं होता है, लेकिन वो चाहता है मेरा शागिर्द बादशाह बने।
पिछले साल ही हमने टीचर्स डे मनाया था, जिसमें हमारे टीचर्स को इतना बदनाम किया गया है कि टीचर्स ने हमें हाथ जोड़कर कहा बच्चों हमें गिफ्ट नहीं देना। हर एक टीचर पर उंगली उठाकर ये बोल रहा था कि टीचर्स को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि एक स्कूल ने तो नोटिस निकाली। चलो मान लिया नोटिस निकाली, मगर स्कूल ने ये लिखा था नोटिस में, अगर कोई बच्चा टीचर को गिफ्ट देगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब बच्चे को स्कूल में मारपीट खानी थी अगर उसने टीचर को गिफ्ट दिया। जरा सोचो, उससे टीचर का इज्जत बच्चों के सामने क्या रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई टीचर ऐसा होगा जो किसी बच्चे से गिफ्ट लेकर उसको पनिशमेंट दिलवाएगा, मगर मुझे कोई नहीं रोक सकता अपने टीचर्स को गिफ्ट देने से। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक अपने टीचर्स को 20 रुपए का पेन दिया है और सोच रही थी काश मेरे बाप के पास भी बहुत पैसे होते, मैं अपने टीचर्स को बड़ा गिफ्ट देती। मगर मेरा टीचर 20 रुपए के पेन से बहुत खुश होकर मुझे दुआ दी, बोला बेटा ये मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई भी कभी ये नहीं बोलता है कि मेरे लिए गिफ्ट लाना, कोई टीचर कभी फोर्स नहीं करता है। टीचर की ये तो बस टीचर की हौसला अफजाई के लिए होता है। अब अगर आपकी हैसियत नहीं या मैम, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है मैं आपको गिफ्ट दे सकूं, मगर मैं आपको दुआ देता हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे, तो टीचर बहुत खुश होगा और उसे कहेगा बेटा सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपने ही दिया है। मैं एक बात बोलूं, हर बच्चा दिन में 50-60 रुपए खर्च करता है। हम कम से कम की बात करेंगे, हर बच्चा 10 रुपए रोज खर्च करता है। जैसे आप सबको तो पता ही है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो है 300 रुपए। तो अगर एक बच्चा 300 रुपए के बदले एक अपने टीचर को 10 रुपए का ही पेन दे तो वो टीचर उसे दुआ देगा और कहेगा बेटा ये 10 रुपए का पेन मेरे लिए बहुत कीमती है। तो अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपनी टीचरों की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर अब आपने टीचर पर उंगली उठाई तो सोसाइटी के लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कौम बचाना है आपको, तो आपको टीचरों की इज्जत करनी होगी। शुक्रिया। Mashallah, mashallah. A good teacher is like a candle burning. It consumes itself to light the way for others. This time I am inviting Ihsan Ali. Please come on the stage. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم المقام واجب الاحترام دیگر اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا لاکھ لاکھ شکر حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں اس پاک محفل میں آنے کی توفیق عطا بخشی. آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے استاد. ماں باپ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں نئے کپڑے دلاتے ہیں، مگر جو استاد ہوتا ہے وہ ہمیں زندگی کا اصل مقصد سکھاتے ہیں. وہ سکھاتے ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مثال کے لیے میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ جب ایک بچہ پہلے اسکول یا درسگاہ جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ اپنے استاد کو گالی بھی دے سکتا ہے، لیکن جب وہ بہت سمے تک اپنے استاد کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور آدھے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جب استاد ان کو کبھی مارتا ہے تو وہ ان کو کچھ بھی مطلب دماغ میں ان کو کچھ بھی بولتے ہیں، مگر اگر ہم ان کو جو بھی ہم ان کو بولتے ہیں وہ ان کے لیے دعا بن جاتی ہے. اور ہمیں استاد کبھی ایسے بے وجہ نہیں مارتا، ان کے لیے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو وہ ہمیں مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت محنت کی ہوتی ہے. استاد اسلام میں بھی استاد کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے.
مگر استاد کبھی اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرتا. آج کی سوسائٹی میں استاد کو ہمیں کبھی ایسے نہیں کہنا, مطلب کبھی ہم ان کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی معلم اسلامیہ بھی کہا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں, پھر وہ مجھے مار دے یا چھوڑ دے. ماں باپ بچے کو اس دنیا میں لاتے ہیں, مگر استاد ہی ہوتا ہے جو اس کو زندگی کا اصل مقصد سکھاتا ہے. مجھے آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں استاد کی عزت کرنی چاہیے. اگر ہم استاد کی عزت نہیں کریں گے تو ہم ناکامیاب ہو جائیں گے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کسی نے کہا ہے باادب بانصیب بے ادب بے نصیب. جس کے اندر ادب ہوتا ہے وہ نصیب والا ہوتا ہے, جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے. باقی السلام. I would like to invite Rehan Manzoor. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مقام اساتذہ. میں اپنے تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا, کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا, میں کتنا چاہتا تھا مجھے سب کچھ سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, میں واقف نہ تھا ذرا بھی اس بڑے جہاں سے. جناب اساتذہ انسانیت کا ستون ہے, یہی انسانیت کا معمار ہے, یہی انسانیت کی بنیاد ہے. یہ نوجوانوں کا سنوارنے کا ایک مستقبل میں چیلنج کرنے اور ان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرنے ہیں. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا, سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا, شمع ایسے لگائے جیسے. Education is the key to success and teachers are the key holders. This time here is Umar Hassan. Respected MD sir, beloved teachers, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Umar Hassan. Today we are celebrating one of the most beautiful days, that is Teachers' Day. Dear brothers and sisters, I will tell you just one thing about teachers, what we get from a teacher. A good teacher is like the resting sun that comes to fill the applause and darkness with the light of the Happy Teachers' Day. Allah bless all teachers. Thank you. This time I would like to invite Rashid Mir. Respected teachers, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. I am Muhammad Rashid Mir in front of you. Happy Teachers' Day. Allah bless all teachers with good health. Thank you. Teachers who build a legacy are the two pillars of education. This time I would like to call Azmat Bilal.
Respected MD sir, beloved teachers, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I wish you a very happy Teachers' Day. Today we gather to celebrate Teachers' Day. Every year, India celebrates Teachers' Day on 5th September. It is the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Teachers help us to become good citizens. Teachers are the backbone of our society. We should thank our teachers. We should thank our teachers for making us good human beings. Thank you. Malala Yousafzai beautifully said, "Let us remember, one book, one pen, one child, and one teacher can change the whole world." This time I am inviting Madan Yazur. Please come on the dais. Respected MD sir, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Madani Zuhur. Today we gather to celebrate Teachers' Day, a special occasion to honor our teachers. Teachers play a vital role in shaping our futures and guiding us through life. They teach us valuable lessons, not only from books, but also about discipline and kindness. On this day, we express our gratitude of patience and dedication. Teachers inspire us to dream big and work hard to achieve our goals. They encourage us to be honest, responsible, and respectful citizens. Happy Teachers' Day to all the wonderful teachers who make learning joyful and meaningful. Happy Teachers' Day. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. So we are concluding today's program. At last, I want to tell you, Happy Teachers' Day. Thank you.